सांग मैंने आम गाँ पोखरी जाल दिया देखिए केते माछ बाहर माछ केते नब मोर 500 चलो गुरुवार ना घर कहीं खाइबे भाई तुम के नब 1.5 किलो तुम बड़ परिवार माछ धरा हे झड़ा है जाल भाई भांगी दिला कह पोखरी लिखी दिया ठाकुर मुंडिया जाल दबा सी झाड़ू कहीं ये सब छड़ा जीव नहीं पुणी माछ भारी तो कुंडल कुंडल छाड़ी देमी तो पुलिस आसबे ना कब कब हेले यही बा किले कि हेले पोखरी फुल हो साबुन फाबुन लगे गाधे छाड़ दे जरी पकड़ बुलू भाई जरी पकड़ पीछे हाथ काटते टाणी दे तलू छाड़ हाँ तलू छाड़ तुम शुक्लार मरजी नहीं ना केड़ी केड़ी छाड़ आंगुड़े ना এটা কেতে হব এটা কিলো হব না আয়োজন নেবে सी 3 किलो है बिकू कौन एमती पोखर अच्छी कि 3 किलो हम आउ बर्तमान देखा से बड़ मुंडिया भाकुर जे कि बहुत दुर्दांत छोट छोट माछ खाई सब ध्वंस कर दौरान चूना मोड़ा हम आसे पर चूना माछ से ना पोखर सब खाई गुंड कर ये होचंती देसी माछ सांग मैंने आप तो केबे कहीं देखी नथिबे
କିଛି କହୁନି ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଶୀ ମାଛ। ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନେ ତ ଜୀବନରେ କେବେ ଦେଶୀ ମାଛ ଦେଖିନଥିବେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାରି ପଡ଼ିକି ଛଟପଟ ହେଉଛି, ଗିଲାସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିକି ଛଟପଟ ହେଉଛି। ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯିବାର ଅଛି। ପୁରା ଏବେ ନିରଳା ମାଛ ଦେଖାହେଲା। ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଡ଼ିକି ଛଟପଟ ହେଇ ମରିଯିବ ଏଇଟା। ନା ଆଚ୍ଛା କାଢ଼ି ସାରିଲେଣି ନା ଟୁକୁନୁ ତୁ ଏତିକିରେ କ୍ଷୀର ଗୋଟେ ଜାଲ ପକେଇବୁ ତାରି ଭିତରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମାଛ ମାଗଣା ପାଇଲେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଏଇ ପଡ଼ିକି ଛଟପଟ ହେଉଛି ହେଇ ଗୋଟେ ହେଇ ଭାକୁର ମୁଣ୍ଡିଆ। ହେଇ ଗୋଟେ ଭାକୁର ଛୁଆ ନା ଏଟା ଭାକୁର ଛୁଆ ସେଟା ହେଉଛି ଚାଇନା କରାଣ୍ଡି। କଙ୍କଡ଼ା ମାଛ କାଟିଦେବ ଏଇ ଗ୍ଲାସ ପାଖରେ। ଏଇ ଗ୍ଲାସ ପାଖରେ ଓହୋ ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ, ତମକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ନା। ତମେ ଯେତେ ଛାଟି ପିଟି ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ତାକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ 16 ସୋମବାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରେକର୍ଡଟା କ'ଣ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଜୁମ୍ ଟିକେ କରିକି ତ ପାଖକୁ ଦେଖେଇବ ନା। ଆଉ ନାହିଁ କ୍ୟାମେରା ଭଲ ହେଉଛି, ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି। ଆଉ ବଡ଼ ମାଛ ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କର ସରିଗଲା। ଆଉ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ ତାସ୍ ଫାସ୍ ଖେଳିବୁ ଆଉ।